अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže, ja ću danas isto tako reći nešto. Ja ću navesti neke događaje u toku života običnog Mesija alejhi selama u pogledu izjava muslima Mauda radijallahu anhu. Iako mi to znamo i prije smo znali, međutim prije nešto je muslima radijallahu anhu to, kad je on to naveo iz nekih drugih uglova, mi smo onda saznali još neke druge stvari. I tako da smo u stanju da cijenimo mjesto i položaj običnog Mesija alejhi selama i njegovo mjesto u očima Allaha dželešanhu. To smo saznali. Sura Yunus, 70. ajet, principi koje Allah dželešanhu spomenuo o istini je o istinitosti poslanika to jest u prevodu kaže ja sam boravio među vama dugo već vremena, zašto ne koristite svoj intelekt i mudrost? Ovo je rečeno časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Allah je njemu rekao, reci nevjernicima, to zar nisam boravio među vama toliko dugo vremena, zašto ne koristite svoju mudrost? Dakle, ovo je istinitost o poslaniku, da njegova prošlost je pokazatelj života poslanika, njegov prethodni život prije nego što bude određen od Boga. Hazreti Muslim Mauud radijallahu anhu kaže, na jednom mjestu u svom govoru on kaže, prilika kojom je održao taj govor je u Kadijanu, da su protivnici, vrlo oštri protivnici, tvrdoglavi, oni su se obrazovani, oni su se okupili u Kadijanu i upotrebljavali su vrlo grub jezik i vrlo okrutno i vredljivo govore običnom Mesiji alejhi selama. I oni su, kad je planirana bila Dželsovo, oni su u stvari organizovali skup u Kadijanu i planirali su ovaj nered. U svakom slučaju Allah dželešanu je pokazao svoju milost i oni nisu mogli provesti nikakav nered. Međutim, kakav god su ružan jezik koristili, oni su uzeli onaj razglas i to govorili. Poslije toga Muslim Mauud radijallahu anhu, on je također održao sastanak ili skup
ili možda trebamo reći da je to bila prilika, jednom prilikom kad je održan skup sastanak, gdje on odgovorio na sve optužbe koje su ovi ljudi iznijeli i utvrdio je istinitost obećanog Mesija alejhi selam. U svakom slučaju, ne sve stvari, ali jedan isječak, jedan ili dva ja ću ovdje iznijeti. On je rekao da Hazreti Mirza Sahib život prije njegove tvrdnje, ako pogledate na život, onda i Hindu, i Sik, i muslimani, on je njima ponavljajući rekao, zar ne vidite moj prethodni život, možete li vidjeti kakvu kritiku u mom prethodnom životu, i niko nije bio u stanju da nese nikakvu kritiku u njegovom prethodnom životu. Zapravo su prihvatili njegovu pobožnost i plemenitost. Tako da ovaj princip koji je spomenut u časnom Kur'anu, u pogledu toga, u skladu s tim, svako je bio svjedok da je njegov prethodni život prije tvrdnje bio potpuno čist. Ili barem nisu mogli da iznesu nikakvu prigovor na to. Zatim on kaže, Muhammed Hussein Batalvi, koji je postao vrlo okrutan neprijatelj, on je u svom magazinu u pogledu čistoće njegovog života, koji da je bio bezmahani, on je bio svjedok toga. Otac Zafrullah Kana u novinama je također dao svjedočenje u pogledu čistog života obećanog Mesija alejhi selam i rekao da je on bio vrlo čista osoba, i zbog toga osoba koja je bila u takvom stanju 40 godina, njegov život je bio čist. Kako je onda moguće da on preko noći postane potpuno drugačiji i da bude korumpiran iz kvara? I ulema je to prihvatila. Da svaka slabost, svaka mahana u moralu i psihologiji, ljudi su prihvatili da bilo kakve, da oni kažu da se u osobi to stvara postepeno i ne možete vidjeti naglu promjenu. Sad možete vidjeti kakav je čist bio njegov prethodni život. I on je bio briljantan život, sjajan život i niko nije bio u stanju da iznese ikakvu optužbu na to, prigovor na to. Onda Allah dželešanu kaže u suri Mu'min, Allah kaže, mi ćemo pomoći svoje poslanike, svoje izaslanike. Ovu pomoć, iako mi vidimo u pogledu obećanog Mesija alejhi selama, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, mnogi ljudi su nastojali da ga ubiju, ovi ljudi koji su bili određeni za taj zadatak, i oni koji su bili dobro poznati bili su poraženi u toj svrhi i bili iznesene su lažne optužbe. Martin Clark, na primjer, slučaj, on je napravio optužbu te prirode. Jedna osoba je rekla da Mirza Sahib me je odredio za ovu svrhu, da ubije obećanog Mesija alejhi selam. I onda sudija da ga optuži, koji je iznio ovu tvrdnju, da ova tvrdnja da je on Mehdi i Mesija, ja nikoga nije zarobio do sada, on je rekao ja ću ga zarobiti. Međutim, proces se tako odvijao da isti sudija rekao, u mom pogledu ovo je lažan slučaj, laže se naprotiv obećanog Mesija alejhi selam. Iako je taj svjedok bio odvojen od kršćana i kad je bio odvojen, izolovan, i rekao onda policiji, plakao, meni je rečeno da kažem ovako kršćanima, da kažem ovako ljudima, i Allah dželešanu je potpuno skršio ovu lažnu optužbu, i ja ću detalje kasnije spomenuti o tome. Slično tome i on kaže, naš vrlo predan član džemata, Omer Sahib, on je također postao Ahmedi, procjenjujući istinito, osobno se na ovom kriteriju, i on kaže, Muhammed Hussein Rahman i neki drugi ljudi, oni su se savjetovali jedan s drugim i rekli, sada koju stvar možemo upotrijebiti protiv Mirze Sahiba. Neko je rekao, Mirza Sahib je već proglasio i rekao, ja sada neću imati nikakvu debatu. Mi smo onda objavili leaflet o debati, i ako on dođe naspram nas, mi ćemo reći da on govori laž,
I on rekao neće da će se nikakvu debatu, a onda će izići i prihvatiti tu debatu. Ako se on ne složi za tu debatu, onda ćemo mi podići galamu da istinitost obična misije je bila pobijena. I onda Muhammed, neki gospodin je rekao, kakva je potreba za to? Ja ću samo otići i ubiti ga jednostavno. Ovaj jedan munši sahib je rekao, o ti mladiću, ti ne znaš da smo mi nastojali pokušali sve ove stvari. Muhammed Ali Sahib imao ovu stvar u svom srcu, da onaj koji je toliko zaštićen od Allaha dželešanu mora biti istinit. I on je dao zavid bajata i prije odlaska je rekao da je otišao u Batalu i sreo Muhammed Husein Sahiba na stanici u Batali i pitao ga, odakle ti dolaziš? On je rekao, dolazim iz Kadijana nakon što sam dao zavid bajata. Onda je rekao, ti si vrlo značajna osoba, ja ću pisati tvome ocu o tome. Njegov odgovor je bio, šta god se je rečeno, to je zbog vas hođa rečeno. I protivnici su htjeli da ga ubiju, međutim, Allah ga uvijek zaštiti svoje istinite poslanika. Zapravo ovi ljudi koji su mu se suprotstavili, ako su oni pošteni ljudi, poštenog razmišljanja, onda oni sami lično postanu pokorni i prime istinu svim srcem. Prethodno ja sam spomenuo o događaju o ubistvu, lažna poptuža da je on, međutim se ja neko nagovorio da ubije nekog osobu. I detalje koje je spomenuo Mesima od Radijallahu anhu, obećan Mesih. Ovaj slučaj podnio Martin Clark i Hussein Batalvi je također sebe ponudio da svjedoči lažno. I kako Allah dželešanu napravio aranžman za njegovo poniženje i sramotu. A zatim Muslim Maud piše i detalji su spomenuti u njegovoj hudbi i rekao je Martin Clark je tvrdio na sudu da radi mog ubistva Mirza Sahib je poslao jednu osobu da mene ubije, tako je rekao Martin Clark. I među muslimanima, ulema, također su se pridružili s njim, udružili su se i Mohamed Hussein Batalvi otišao je da dade svjedočenje protiv obećanog Mesija alejhi selama. I onda Hazreti Mesih imao, njemu je rekao Allah dželešanu unaprijed da će ovi molvi hoće biti se predstaviti protiv tebe i da će svjedočenje lažno protiv tebe, Allah dželešanu će ih uništiti. I jasno je objavljeno u objavi o njegovoj poniženju ovih lažnih svjedoka. I ovo je u cijelosti ispunjeno. Neophodno je da učinite neki napor i aranžman za to. Međutim, šta se dogodilo da to istraži, da uvidite to? Međutim, šta se dogodilo da je Muslim Maud kaže, Muzej Fazluddin Sahib, koji je bio vakil, on je bio ugledna osoba iz Lahora. Jedna osoba je došla od njega. Kad sam ja htio da pitam pitanje koje je moglo da dovede do poniženja Mohamed Maulvi Sahiba, Hazreti Mesih Maud, ali selam ga je zaustavio da ne postavi to pitanje. Na sudu takva pitanja budu upitana od protivnika da utvrde samo da su oni bezvrijedni ljudi. I s ciljem da pokaže njegovu ličnost, takva pitanja budu podignuta. Kad je međutim pročitano pitanje Mesih Maudu koje je on želio da postavi protiv Husein Sahiba, nakon što je čuo prvo pitanje, obećan se je rekao, mi ne možemo postavljati takva pitanja, mi nećemo tako postavljati pitanja da uvrijedimo nekoga, da ponizimo nekoga. Ako ovo pitanje ne bude postavljeno, onda ćete ti biti u problemu, obećan Mesije tako rečeno, i ti ćeš slučaj će oslabiti. Neophodno je da mi utemeljimo da je ovaj čovjek sebe predstavio da je častan čovjek, međutim, ako utvrdimo da on nije takvog karaktera, međutim, obećan se i dalje utvrdio ne, mi nećemo poslati takva pitanja. On je bio aktivan član Ahmedi Lukmanija i zbog toga on je imao neprijateljstva protiv njega. U svakom slučaju, u Neahmedi skupovima gdje god je nataknut, kad god bi napadnut osoba Mesija alejhi selama, on bi branio, rekao vi možete to govoriti, međutim ja sam vidio kad se tiče njegovog morala, da se niko ne može nadmetati s njim u dobrom moralu.
s obećan Mesiju, niko se ne može nadmetati. Ja sam ga provjerio u nekoliko prilika u pogledu njegovog morala i niko se ne može nadmetati s njim u ovoj stvari. Niko nema takav visok moral. Ovdje na jednoj strani je objava da će svjedok biti ponižen, a onda njegov svjedok će učiniti njega žrtvom obećanog Mesije. Međutim, to pitanje koje je bilo samo u svrhu da se poniži svjedok, on nije, običan Mesije nije dobro da se to pitanje postavi, iznese. Allah Đelešanu koji mi dao vijest o njegovoj poniženju s jedne strane, on pokazivanjem svog morala pokazao je svoju čast i uzvišen moral i njegov položaj je bio uzvišen i u očima ove uleme i u svih prisutnih ljudi. S druge strane, molvi Muhammed Husein sahib je ipak bio ponižen. Allah je tako uredio da on ipak bude ponižen i osramoćen. I upravo taj čovjek koji je bio protiv njega, kad je pogledao na njegovo lice i kad je pogledao na njega, on je odjedanput, njegovo ponašanje se promijenilo. Uprkos činjenice da je on stajao kao osoba koja je bila optužena, on je tražio da mu bude donesena stolica i tražio je da sjedne pored njega. Kad je Muhammed Husein sahib dolazio da svjedoči i došao je da misli da će biti zatvoreni, da će biti ponižen, mislio da će Mesija biti ponižen. Zato kad je vidio da je Mesih Maud alejhiselam, da mu je data stolica, da on sjedi na stolici s poštovanjem pored sudije, on je odmah zahtijevao da i njemu bude data stolica. I Molvi sahib je rekao, ja pripadam vrlo poštovanoj familiji i u vladi, meni je uvijek data stolica. Međutim, sudija je na to rekao, ponekad stolica bude data i čistačima. Međutim, u ovom slučaju je situacija potpuno drugačija i neće vam biti data stolica, tako mu je sudija rekao. Sada, gledajući na njegovo lice, promjena u njegovom ponašanju koja je bila tu i zamjenik njegov koji je bio Englez i mislio ja ću ga kazniti, ovo nije obična stvar. Kapetan Douglas, njegovo suprotstavljanje nije bilo obično suprotstavljanje, nego je to zahtijevalo religijski aspekt i objašnjavajući detalje toga. Asjeti Muslima on je dalje rekao, prije nekoliko dana on je rekao, bila jedna osoba u Kadijanu koji je tvrdio da je Mesija i kao takav on ponižava našeg Boga i nikoga nije držao ovako dugo. I kad su neke spise došle pred njega, ta osoba je rekla, i kad je zamjenik komesara došao, mislio da je ovo slučaj valja, on je rekao, ne, ovo nije slučaj, ne može se presuda izreći. Tako u to vrijeme Jalaluddin, inspektor policije, to nije bio Ahmedi, on je bio inspektor policije, međutim bio je vrlo ljubazna osoba. On je također skrenuo pažnju zamjenik komisionara, rekao, ovo je velika nepravda da je izdana presuda. Ovo nije slučaj za varant, zato, nego da treba da se ta osoba privede. Tako da je onda izdata presuda da se privede, obično se jele sam, međutim isti ovaj čovjek je zatim da se to provede poslani u Kadijan i tog dana, zatim je se imao gdje otišao u Batalu, gdje službenik bio na oblaku, isti taj čovjek koji je prije nekoliko dana rekao da ova osoba ponižava Boga Isusa Krista i nikoga nije uhvatio. Međutim, onda mu je pokazao, sudija mu je pokazao veliku čast i dao mu stolicu na sud. Dalje je onda rekao, samo odgovorite na moje mjesto, na moje pitanje sjedeći. U ovom slučaju, kao što sam spomenuli, Muhammed Husein Batalvi je također bio tamo kao svjedok, kao što sam rekao. I napolju je bio skup čitav ljudi i ljudi su slušali tog suđenja. Kad je Muhammed Maulvi Husein došao na sud, kad je tamo stigao,
gledajući na obećanog Mesiju koji je sjedio na stolici, bio je jako tužan i ljut. I on je mislio da će u to doba zateći ga zavezanog i kao uhvaćenog u situaciji poniženja. Međutim, ovo je bilo potpuno drugačije, suprotna slika koju je vidio kad je ušao. Slučaj je podnesen pred engleskim sudijom i onaj koji je tvrdio da je protiv njega, obično se da ga ubije, također bio Englez. Međutim, i on je pripadao Patan rasi. Imam Hussein Batalvi je bio učenjak, međutim, uprko svega toga, neprijatelji su bili poraženi i čast obećanog Mesija se nam je bila utvrđena, on je bio uveliko počašćen i protivnici su se morali suočiti sa poniženjem i sramotom, porazom. Mohamed Hussein Batalvi kad je vidio da je obećanom Mesiji da ta stolica da sjedni, kao što sam spomenuo ranije, umjesto da ga zatekne poniženog, on je bio, taj hođa je bio jako ljut i tražio je, rekao, i meni treba biti data stolica. U to vrijeme kršćani su gledali s poniženjem na ulemu, na hođe i rekli, oni su rekli, naša je odluka kome ćemo dati stolicu ili to odbiti. On je rekao, ja sam vidio da njegova porodica je ta kojoj uvijek se daje čast i ja sam zato dao stolicu obećanog Mesiji. Muhammed Batalvi je rekao, on je rekao mnoge stvari da ja uvijek idem na sud, ja sam upravljač neki i imam čast. Međutim, sudija je rekao, ti si izgleda nerazborita osoba, jer svako koji ide, misliš da svakome ko ide na sud treba biti stolica. Međutim, sudija uopšte nije bio zadovoljan njegovim pitanjima i također se naljutio i rekao, ne upotrebljavaj loš jezik i odredio mu je da ide natrag da sjedne gdje se cipele. I kad su oni vidjeli kakvo je ponašanje ovog službenika, i on ga je onda, službenik ga je onda uzeo za ruke i odveo ga među cipele, tamo gdje stoji cipele. Tako je bio ponižen među ljudima, hiljade koji su stajali napolju. I oni misle šta će sada ljudi reći o njemu. Izišao je iz prostorije, izišao i na verandi je bila neka stolica, tako da on gurnuo stolicu i sjeo i rekao je, kad ga ljudi vide da sjedi na stolici, mislio je da će reći kako mu je data stolica na sud, da će tako ljudi će govoriti da mu je data čast. I onda su, oni misle da kad službenik vidi da on sjedi da će biti ljut, onda je tako on napustio stolicu i izišao napolje. Ustao i ostavio stolicu. Ljudi su naširili čašafe i sjeli i čekali na odluku i na jednom mjestu je vidio prazno mjesto i tu je sjeo na tom čašafu, na toj deki. On je rekao da je tu pripada Mohamed sahabi koji je bio otac misionara i njegov sin je bio misionar kasnije. I Mohamed Baksajev nije bio Ahmedi u to vrijeme, on je kasnije postao Ahmedi. On kaže, ova deka je pripadala njemu i ovaj čovjek je izišao iz suda i sjeo tamo i kad ga on vidio da tamo sjedi, bio je vrlo ljut i rekao, napusti moju deku, ti si upravljao moju deku, sjedeći na njoj. Uprko što si musliman, ti si dao svjedočenje u prilog kršćana i zato ustani i podnesi svoje poniženje na svakom koraku. Ovo su sjajne znakove, Huzur kaže, kako Allah Đelešanu je oslobodio obećanog Mesiju od strane kršćanskog sudije koji ga oslobodi. Allah pokazuje nekoliko drugih još znakova i oni pamti ove znakove cijeli svoj život Muslih Maud, drugih halifa. I on mnogo puta je spomenuo ove slučajeve. Hazret Muslih Maud rekao je kad je otišao u London 24. on je spomenuo sve ove stvari.
Jedan čovjek je bio iz Ravalpindija i kasnije je postao neki viši službenik. On je poticao iz Sargode. On je meni lično prenio ovaj događaj da kad je dr. Martin Clark u ovom slučaju, kad je njegovo ime bilo tu, kaže ja sam bio na visokom položaju na sudu, onda je zamjenik komesare rekao da je odmah htio da ide u Gordaspur i rekao idi i napravi aranžman neki za nas. Tako da sam ja rekao da odmah sam otišao na željezničku stanicu s njim da napravim te aranžmane. Ja sam stajao izvan stanice, ispred stanice, vidio sam gospodina Douglasa kako ide prema stanici, ispred stanice, na platformi stanice i bio je jako zabrinut. Ja sam rekao, zašto ste vi u tom stanju, gospodine? Evo ima stolica u sobi za čekanje, dođite sjet. On je rekao, Munši Sahib, nemoj razgovarati sa mnom, ja se ne osjećam dobro. Ja sam ga pitao, zašto se ne osjećaš dobro, barem mi nešto reci da možemo nešto učiniti za to. Na to je on rekao, otkad sam vidio lice Mirze Sahiba, je u to vrijeme ja sam osjećao kao da melek, anđel, pokazuje prema Mirzi Sahibu i da mi govori, on je nevin i on nema nikakve mahane, nikakvog propusta. Ja sam završio na sudu i došao sam ovdje. I dok hodam, ja vidim ponovo lice Mirze Sahiba i ja nisam ovo uradio, kao da mi govore, nisam ovo uradio, sve ovo izmišljeno. Gdje god idem, vidim Mirzu Sahiba da sjedi i da govori, ovo je potpuno lažno, ja ovo nisam uradio. Ako ovo stanje se nastavi, ja ću poluditi, tako je rekao sudac. Mirza Sahib dođi, ne Mirza Sahib, on je rekao dođi, izvinjavam se, ovo je pogrešno. Ovaj musliman je rekao o Englezu dođi i sjedi ovdje i malo se odmori. Gospodin Douglas je rekao zovnite ga i on ga je zovnuo. Gospodin Douglas mu je spomenuo i rekao ovako je stanje. Ja sam jednostavno u stanju da poludim. To je, i ja idem prema stanici, ali gdje god idem vidim lice Mirze Sahiba koje govori ja sam nevin, protiv mene iznesena lažna optužba. Kad odem kad sam otišao na drugu stranu platformu, ja sam ponovo vidio njegovo lice obećanog Mesiju, koji je ponovo mi govorio ja sam nevin. I ovo stanje koje mene izluđuje. Ako možete nešto učiniti o tome, inače ja ću poluditi. To je ovaj koji podnio lažnu optužbu, ovo je njegov statacija ovakva bila. I onda su mu rekla, ovo nije ničiji propust, ti si bio kriv, to je tvoja krivica. Ti si izmislio čovjeka da kaže da si ga ti poslao da ubije ga, da je Mirza poslao da ubije tebe. Ti si iznio to, iznio si isti izvještaj policiji, sada podnosi posljedice toga. Tako da je onda on tražio papir da ponovo iznese svoju izjavu, da kaže šta je istina i onda je to dao policajcima i narednog dana ili istog dana dogodilo se tako da je on odmah priznao da je to sve bila laž. Jer su ga progonile te slike običajno sjeli sa nama i rekao je da je njegova izjava bila lažna, tako da je policajac rekao ja sam tražio od njega, pitao sam ga jesi li sam dao ovu izjavu, on je rekao da. I rekao je, ovo mi je naredio zamjenik komesara i rekao je sada nećeš ići svećenicima, nego ćeš ići pod čuvanje policije, tamo gdje policija čuva. I ja sam onda pao pred noge policije i počeo sam plakati i rekao sam ja sam do sada govorio samo laž. Zar ne vidite, kad sam bio u sudu kao svjedok, ja sam vidio prema sali, prema holu, jer su hođe meni rekli da kažem, taj koga je bio poslao, ovo je njegova izjava i rekao
on se od mene traži da idem toj i toj osobi i Martin Clark me je poslao da kažem to i to i da ga ubijem. Ovaj jedan čovjek je bio student u školi Ahmedija u to vrijeme, džamija. On je rekao, ja ne znam Ahmedi koji žive tamo, ja ne znam ime tog čovjeka. Oni su pisali ime te osobe sa nečim u ruci i pitao u čijoj kući stanuješ, tako da sam ja, na ruce bi mi napisali, ja bi onda sa ruke to pročitao i ja sam tako onda davao svjedočenje da sam bio u toj i toj kući tog i tog Ahmedi. U raznim prilikama bile su napisana imena svjedoka. Ukratko on je sve spomenuo i u narednom predstavljanju slučaja sudija je oslobodio običnog Mesija alejhi selam. Sad vidite, sve ove stvari su vrlo sjajni znakovi istinitosti običnog Mesija alejhi selam. I gospodin Douglas, Allah je također dao neke još znakove za gospodina Douglasa. Jedan sjajni znak je bio da je on imao 24 godine i vidio je sliku običnog Mesija alejhi selama i slika mu je govorila, ja sam nevin, ja nisam ništa uradio pogrešno. I običnog Mesija alejhi selam je spomenuo i rekao, ja sam jedan dan sjedio kod kuće i jedan Indijac, ja sam vidio da dolazi i rekao, možeš li nešto navesti što je neobično u tvom životu? Ja sam mu rekao upravo ovaj događaj u Mirzi Sahibu i kad sam mu rekao tako kako se dogodilo, ovaj pijan je došao i rekao, ima jedna osoba napolju koja želi da te vidi. Ja sam rekao, pozovi ga unutra i kad je ta osoba ušla, onda sam rekao, mladiću, ja tebe ne znam, ko si ti? Mladić taj je rekao, vi znate moga oca i vi ga vrlo dobro znate, njegovo ime je bilo Vadri Varestin. Rekao, ja sam upravo primio telegram da je on umro, Varestin, gospodin da je umro. On je sve planirao ove stvari, to je bio taj čovjek koji je planirao sve ove stvari, čitavu tu istragu i slučaj. Međutim, istina je bila otkrivena, Allah dželšanuhu je to pokazao Martinu Clarku. I ova istina sudije je također bila otkrivena. I najgora stvar je da njegov sin dođe u to vrijeme, u vrijeme smrti njegovog oca, to je bilo nešto neobično. Tako Douglas do svoje smrti, koji god Ahmedije on sretao, on je također prenosio isti stvari, meni je prenio istu stvari. Rizafrullah Khan sahib također i njemu prenio ovu stvar cijelu. Hazreti Muslim kaže 1944. čini mi se kad sam došao u London. I kad je ovo on prenio, ovaj događaj se dogodio prije 22 godine i on je poslije toga nekoliko godina umro i 69 godina imao u to vrijeme. Zatim Muslim Maud kaže, kad sam otišao prvi put u Veliku Britaniju, kada sam naredni put otišao, 53. on je izvinuo se i rekao, ja sam vrlo star i slab i teško mi da hodam, tako da je Muslima odrekao, mi mu trebamo poslati auto da ga dovedemo, međutim uskoro je on umro, ili rekao je mi smo možda mogli otići njemu. On kaže, ovo su sjajni znakovi u pogledu istinom staje na koji način Allah dželšanuhu utvrđuje istinu svojih poslanika i ovo je ljepota mumina vjernika, da vrlo iskreno s ciljem da postane vjernik treba da naporno radi. Ako on postane istinski mumin, onda Allah stvara stvari iz nevidljivog koji onda stvaraju svježe vjerovanje. Bez toga nema užitka u radosti. I osoba kaže, ja sam u očima vjere. Međutim, on je u mraku. Kakva je korist od toga? Kogod je slijep na ovom svijetu, bit će slijep i na drugom svijetu. Oni koji nisu u stanju da ovdje vidi sjajne znakove, neće biti u stanju da vidi sjajne znakove u budućem životu.
I ovi ljudi koji su u stanju da vide ove briljantne znakove, on će biti u stanju da vide takve znakove i na drugom svijetu. Prema tome, što se tiče predmeta znakova, ovo je vrlo ozbiljan sistem. Čitav sistem je tu više od 100 godina je prošlo od ovog slučaja. Ovo je bio veliki znak. Sada, kako je ovaj znak pokazan, da unuk Douglasa je poslao meni poruku da želi da dadne zavid bajata. I on je rekao, ja mislim kakvu je dobru stvar moj otac uradio, da je toliko, ja imam ogromnu želju za to da se pridružim Ahmedijatu. Zašto ova misao dolazi k meni? Tako je rekao unuk ovog sudije. Ovo je veličanstveni znak da sada je on to uvidio. I danas njegov unuk je uvidio da je istina koja je poslana gospodinu Douglasu. Međutim, gledajući na tu istinu, on je danas spreman da primi Ahmedijet. I unuk Martin Clarka, o tome ste već slušali, on je vrlo jasno spomenuo kad je došao, moj pradjed je bio u krivu i Mirza Sahib je bio u pravu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, mumin uvijek treba da se zauzme u ibadetu i spominjanju Allaha tako da može imati dan kada Allah dželešanuhu pokaže znakove istinitosti Islama i bude u stanju da vidi blagoslovljeno lice časnog poslanika i da spozna lice Allahovo. Kad se ovo dogodi, onda dan i noć i bilo da su to godine patnje ili užitka, postanu za njega jednake. Tako ako je osoba u stanju da spozna lice Allahovo i ako je u stanju da vidi lice njegovog blagoslovljenog poslanika Muhammeda s.a.v. onda obodvo ima shvatanje. Bilo da podnosi bol ili radost, on je miran u životu i uvijek je zadovoljan. Takva osoba zadovoljna i u životu. On se ne boji nikoga. Kao je Hazreti Mesih Maud a.s. Kad je bio slučaj Karamudina i Hindu sudija je bio tamo, Arias, jedna Hindu sekta su ga ubijedili da dade neku kaznu i on je obećao da će tako raditi. Hadža Kamaluddin Sahib je ovo slušao i jako se prepao i rekao i došao je obećao Mesih i rekao, ovo je zabrinjavajuće da Ariasu da uzeli obećanje o kazni od sudije i nije prikladno da ostaješ u Gardaspuru, zato idi u Kadijan. Ako ostane u Gardaspuru, onda će sudija ti dati kaznu sutra. Mesih Maud a.s. je rekao, ako ja odem u Kadijan, čak tamo mogu biti zarobljen. Gdje da idem? Sudija ima pravo, ako ja odem u Kadijan, on ima pravo da izda o hapšenju i ako ja bilo gdje odem drugo, nema nikakvog sigurnog mjesta. Oni mogu izdati takav nalog svugdje. Dakle, gdje da idem? Gdje da bježim odavde? Hadža Sahib je na to rekao, obećajno Mesiji, Arija su uzeli obećanje od sudije da ti dade neku vrstu kazne. Zatim Mesih Maud a.s. je ležao u to vrijeme, onda je ustao i rekao, zašto se ti toliko briniš? Ko je tamo ko može staviti ruke na Allahovo glava? I upravo tako se dogodilo. Bila su dvojica sudiji pred kojima je slučaj predstavljen i obodvojica sudija su bili kažnjeni jedan za drugim. Jedan je bio otpušten, a jednog je sin poludio i skočio je sa krova i umro. I onda je toliko bio impresioniran ovim, toliko bio pod utjecajem ovoga jedan dan da obično se iseo na Deli i kaže, on se sreo sa mnom na Ludhijani na stanciji, on je rekao, moli Boga da ja imam još jednog sina i Allah ga je tako spasio. Ja sam pogriješio. Ukratko, ono što je rekao zatim Mesih Maud, tako se je dogodilo. On je rekao, ko može staviti svoje ruke na Allahovu glavu, jer ja se ništa nisu mogli tu uraditi. Tako ako je osoba potpuno izgubljena u Allahu, sve je za njega moguće.
A zatim Mesihima ali islamu je bilo objavljeno, ako si ti moj, cijeli svijet je vaš. Ako budete izgubljeni o Allahu, onda će sve pripadati vama. I ništa vas neće biti u stanju povrijediti u svijetu i nikakav neprijatelj u svijetu neće biti u stanju napraviti nikakav nered protiv vas, nikakvu smutnju. Zato postanite potpuno pokorni Allahu i molite Allaha da uvijek budete potpuno predani Allahu, tako da i vi budete u miru i vaši potomci i prijatelji i rodbina i svi budu u miru. Zapamtite, ukoliko džemat nije u miru, vi također nećete biti u miru. I džemat će biti u miru samo onda kad vaše buduće generacije budu u miru. Onda on kaže na jednom mjestu, u pogledu nekih drugih optužbi, kad je Martin Clark bio tu, ja sam molio, kaže Allah dželšanuhu, sa velikom brigom i vidio sam u snu kako da se vraćam iz škole i gdje je bio Mirza Sultan House, ja sam ušao u svoju kuću, to je sve u snu. Ja sam onda vidio jako mnogo ljudi koji su bili u uniformama kao policajci i neki od njih su me zaustavili da ne idem tamo i neko je rekao, ovo je član porodice, pustite ga neka ide. Kad sam ja došao tamo je bio neki temelj, a podrum koji naš djed napravi, ja sam otišao tamo i kasnije samo drvo i prazne kante su tamo stajale. Kad sam ušao u kuću, vidio sam da je policija tamo bila i da su oni tražili općom se da ustane i naprijed i nazad su bile gomile nekog materijala za vatru i stavili su neki kerozin na to i zapalili. Kad sam ih ja vidio da oni to pale, ja sam počeo da gasim vatru i neki policajci su me uhvatili. Ja sam bio jako zabrinut da možda ovi ljudi ne budu u stanju da zapale vatru. I u to vrijeme odjednom ja sam pogledao gore i vidio sam na vratima su vrlo lijepe riječi bile napisane. Pisalo, oni koji su Allahovi voljenici, ko može njih spaliti? To znači da samo ne na ahiretu samo, nego i na ovom svijetu su za Allahove miljenike mir je određen. Tako da u životu možemo se vidimo jako mnogo događaja. Iako on nije imao nikakve sablje, nikakve druga sredstva zaštite, međutim, Allah dželešanu je uvijek napravio aranžman za njegovu zaštitu. Kapetan Douglas, događaj o tome, njegovi službenici spominju o tome i on spominje također ovu stvar. Ja sam bio jako zabrinut u to vrijeme, zato što je slučaj potpuno bio lažan. Kaže, u svakom slučaju ja sam odlučio i očita mi je bila istina pokazana i utemeljena. Poslije toga, i on kaže, poslije toga, ja nisam nikog vidio, jednu osobu tako velikog srca kao Mirza Sahib. I kad je bio iznesen lažni slučaj protiv njega, on je bio u opasnosti. Međutim, kad sam ja ipak njega pitao, kad je on sjedio na sud, došao na sud, vi možete iznijeti slučaj protiv njih. On je rekao na kraju, obično se rekao, ne, ja neću podnositi nikakav slučaj protiv njih. Ovo je velika hrabrost i njegovo veliko srce. Uprkos svog suprotstavljanja i svega što su on njemu činili, on ipak nije htio podnese da njih tuži sud. Dakle, ne samo da je on njegova čust bila spašena, nego zajednica također i bila je napredak u Kadijan. Dalje Muslim Maud kaže, bilo je vrijeme kad Ahmed muslimanima nije dozvoljeno da idu u džamiju tamo i vrata džamije su im bila zatvorena. I u dvorištu su postavljali kamenje, neke prepreke da ljudi padnu i nisu im dali da uzimaju vodu iz bunara i tako da. Jako je bilo puno teškoća koji su im oni stvarali.
I onda ovi koji su prodavali posuđe, zabranjeno im je da prodaju to Ahmedi muslimanima. Sada gdje su sve ovi ljudi? I njihovi potomci su prihvatili Ahmedije i ovi protivnici koji su želi da izbrišu ime Ahmedijata, sada su njihovi potomci zauzeti u propagiranju poruka Ahmedijata. Na samom ovom mjestu gdje se ovaj događaj dogodio, prema predanjima, kaže oni, ljudi su govorili da džini tamo žive i čak u pola dana ne bi tamo smjeli prolaziti sami. Sada oni kažu, sad su ovi džini pobjegli. Ja se sjećam da ovo otvoreno polje medrese Ahmedija Mesih je prenio san da je Kadijan proširen do rijeke, gdje je tamo bilo samo 8-9 kuća Ahmedi muslimanima i oni su također bili jako siromašni i drugi bi dolazili kao gosti. Sada možete vidjeti koliko je napretka napravljeno sada Allahovom milošću. Od tada su Ahmedi muslimani stekli prelijepe kuće i također džemat ima prelijepe kuće tamo i razne druge zgrade. Mi stalno vidimo napredak ovog grada, kako ovaj grad napreduje i širi se. Ovi protivnici Hindu, koji su bili ljuti u Mesdžid Aksa, u džami Aksa, i dolazili su da napravi galamu. Sada njegova kuća je bila s istočne strane džami Aksa. Među sada ta kuća, kad se bilo proširenje, ta kuća je postala dio džamije Mesdžid Aksa. I u pogledu bojkota i njihovih mučenja od strane njih, mi možemo vidjeti kako su oni njega bojkotovali u to vrijeme, kad su čistači i oni koji su nosili vodu, oni su njima zabranili da obavljaju svoje službe. I mi to vidimo kad je Mesih muslima išao napolje, na njega on kaže kako su na njega bacali kamenje i bio je meta raznog ruganja i smeja. Međutim, šta se dogodilo? On je davao hudbu u to vrijeme i svi ljudi koji su sjedili, 95 je ljudi bili prisutno i bilo je, oni su svi bili protivnici, svi su drugi bili protivnici protiv njih. Velika je galama dignuta također protiv džemata u raznim prilikama i vođe protivnika, oni koji su bili ukontrolisali. Međutim, o svom poniženju su rekli, zar mi da budemo ponizni, pokorni mladom gospodinu, kad je drugi kalifa izabran kao mladić? I ovi ljudi su neki pobjegli iz Kadijana. U to vrijeme, arogantno oholo, oni su rekli da je većina ljudi uz njih. A samo 2% su sa hilafetom. Sada, Allahovom milošću, ne samo da je 2% sa njima, nego 98% i više ljudi su se pridružili našem džematu, našoj zajednici. I sada u to vrijeme Hazreti Muslima, radijallahu anhu, kad je on spomenuo, svi ljudi koji su sjedili pred njim, međutim ovog puta mnogo je više ljudi sjedilo, kaže on, ispred mene u Londonu, još više ljudi sjedi ispred mene u Londonu, u džami Il-Fazil, od džana je džuma, i ljudi ovdje su, više ih je nego tamo. Ovo je znak potpore Allahove. Allah Đelešanuhu je pokazao svoju milost i proširio džemat na svim mjestima. Ovo su stvari koji su dokazi istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. I ova potpora, pomoć se nastavlja sa hilafetom koji je započet poslije njega. I ove stvari uvećavaju i ojačaju našu vjeru. Da nas Allah osposobi da uvijek imamo na umu ove stvari. I ove stvari treba nastavi i dalje uvećavaju našu vjeru, ne samo našu i naših potomaka, i da Allah nastavi tako. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر